तो एबे हम चलची ब्रेकफास्ट कहीं समस्त घरे आज थी कौन पिठा बड़ा हो आमर एथरे पिठा बड़ा हबनी हब ना कहीं बड़ा बर्षिकिया जाइए मैंने बड़ शशुर हे सी जेहेतु बर्षिकिया जाइनी आमर ए चली ब्रेकफास्ट खाई सारे आम झी बर्तमान रज रेडी हम खाव रज कि रज एथर पालन हबनी कहीं दीटा कारण कहीं जन्मदिन गोटे तो जन्मदिन जाइनी पालन हबनी आ गोटे बर्षिकिया जाइनी से भी हबनी आ पिठा पिठा भी हबनी बर्षिकिया जाइनी से आम पिठापणा कौन पर्वपर्वाणी गोटे वर्ष पर्यटन हुए ना से हबनी तो आम खाई सारापर आमर ए हूँ देख एपटे रुटी एपटे मम्मी भजा करपटे खाई सारापर सज सज हे आ दी जण आउ जड़े शोची सका उठिकी देखो ब्रेकफास्ट खिया हो ब्रेकफास्ट आसाला रुटी भजा चा आंब खिचुड़ी तो चलती सरला कौन कैसा हम तो खाई सारापर गाधा गाधी करके रेडी करूँ आ समस्त आज रजरे बहुत बहुत अभिनंदन और शुभेच्छा रजरे आम झील पुअर यहाँ प्रथम रज आम तो ए वर्ष रज हम ना कि मो देढ़शुर जो बर्षी जाइनी से आमर आज किसी पिठापड़ा है एमती आम नर्माल खाली नुआ ड्रेस पिंधा ड्रेस एमती काली पिंधु पिंधा आज कि जाइनी काली पिंधु की माया कर आपण मैंने सब भलरे रज पालन करंतु रज पान खातु पिठा खातु जान मम्मी खाई दिंतु खाई सारापर आम पुणी मालिश करवा आम भी खाइलु खाई सारापर झील पुओं तेल मालिश करदेबू कहीं मामू तो ड्रेस अलरेडी पठे देती 3 रज पे 3-3टा ड्रेस पुओ झील पठे देती खाई सारापर मालिश करके न ड्रेस पिंधे खाली आ जोटा आगुआ पिंधे काली पिंधे कहीं नुआ पिंधि ना आम बर्षिकिया जाइनी से पिंधा चलो खाईदे खाई सारापर कौन करवा मसाज हम गाधेब तापर नुआ ड्रेस पिंधब नुआ ड्रेस पिंधब ना चलो तेल मसाज करदे सेपटे तार पानी अच्छे गरम खरारे दिया पानी गरम 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 पानी गाधेब ए झील मोर गाधे पाधे रेडी हो गला एपटे पुओ उठिला ए खाऊ साथ पिंधिब मम्मी कोटा कौ ड्रेसटा झील पिंधि व्हाइट टा पिनले भल लागियो रेड टा भल आज आज कोटा पिंधियो आज नाली नानी पिनले नालीटा पिंधियो आज झील तापर दिन आ दुईटा को आ दुईटा रजरे पिंधिबा ता मा तार ए सेट संगे अछि और भीतर तो जी आज नाली पिंधिब ताको एबे रेडी करई देबा एबे झी आमर रेडी हम रज तार पुओ तार ता माँ ताको खोई दौन खोई सारा पर तेल फल मालिश करेंगे आ झीर जी आम प्रथम रज रज रे झी आमर रेडी हो गला झील कौन प्रथम झूले झी झुलब कि तीनटा से फोटो उठे झुलब कि झुलब कि झुलब कि आदि उठो तीनटा पुओ कोटा पिंधियो मम्मी पुओटा पिंधियो ताले पुओर हला ड्रेस सिलेक्ट कर देले मम्मी पुओ एटा पिंधियो एबे झीर सरी गला एबे पुओ मालिश हबो ए बाबू उठिले उठा आज कल टिके लजे हबो टिके लजे हबो टिके लजे हबो लज आज लज चलो रेडी रेडी कर दे
ନା କାନ୍ଦନି ସଇଲା 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 ଚୁନା ବଳା ଦେଇଥିଲା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ। ଏଇ ମୋ ଝିଅ ରେଡି ହେଇଗଲେ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜରେ। ହେଇଲୋ ମାମା ବାବା ଏବେ ପୁଅ ମାଲିଛ ଅଛି କିଲୋ ବାବା ଭଲ ରଜରେ ନୂଆ ପିନ୍ଧିବ କିଲୋ ବାବା ଭଲ ପିନ୍ଧିବ କିଲୋ କିଏ କିଲୋ ପାଣି ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଗରମ କରିବାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଧେଇଦବା। ଗାଧେଇକି ଆସିଗଲା ପୁଅ ଭଲ ଗାଧେଇକି ଆସିଗଲା। ଦେଖ 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 ଚୁନା ପିଲା ହେଇଗଲା ଲେଲି ହବ ଏବେ ଲେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲେ ରଜ ପାଇଁ। ପୁଅ ଝିଅ ତାର ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ପୁଅ ତାର ଏବେ ସଜ ହେଇକି ଖେଳୁଛି ଆଉ ଏତେ ତ ଆମ ରଜ ଆମର ତ କିଛି ହବ ହଁ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ ଏଇ ଆମର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଯାହା କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କିଛି ରାତି ବେଳକୁ ହବ ଆଉ ଛୁଆ ତ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି ହଇରାଣ କରୁଥିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବି କରିହେଉନି ସକାଳୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କିସ ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଶୋଇଲେଣି ପୁଅ ବି ଶୋଇପଡ଼ିବ ଗାଧେଇକି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ରେଡି ହେଇଗଲି ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଏଇଟା ମମି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ରଜରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ ଆଉ ତ ଆମେ 3 ଜଣ ଆମେ ରେଡି ହେଇଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଏତିକିରେ ହେଲା ଆଉ କିଛି କରିହେଉନି କାହିଁକିନା ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦିଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିକି କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ଦେଖିବା 4ଟା ବେଳକୁ ଶୋଇଗଲେ କ'ଣ କିସ ଯଦି କିଛି ବନେଇବା ତାପରେ 4ଟା ବେଳକୁ ବି ମୋର ବି ଟିକେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଜାଗାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ବାଏ ବାଏ ହାପି ରଜ ଟୁ ଅଲ୍। ସମସ୍ତେ ରଜରେ ଭଲ କି ପିଠା ଖାଆନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ ଦିଟାଙ୍କୁ ନେଇକି ବୁତୁରୁଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଝିଅ କାନ୍ଦିଲାଣି। ବାଏ ବାଏ।